मंजू आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल ओडिशा किचन विथ मंजू को चलतु आरंभ करवा आज रेसिपी होउछि बुट डाली बरा सुआदिया तरकारी। प्रथमे मु बुट डाली को 2 घंटा पानी रे भिजई दउछि। देखो मोर भिजेबार 2 घंटा हो गलानी। एबे मु बुट डाली को भल भाव धोईकी गोटे जार नहीं से देवी। तापर से देख 2 इंच गोटे अदा पीस पीस कर रखी, गोटे रसुण छड़े रखी, कंचा लंका जी आम पाचि जाइए ताकू भी रखी। देखो एबे मु बुट डाल देदेली से अदा रसुण दे दूची, कंचा लंका भी दे दूची। तापरे हमें 2 चम्मच पानी देकी ताको ग्राइंडिंग करदबा। देखो मोर ग्राइंडिंग हो गला, पूरा प्लेन हैनी। आमे टिके खद खदड़िया रखिबा। खदड़िया रहिले हमर बरा पूरा क्रिस्पी हबो और टेस्टी मध्य हबो। एबे मु गोटे कड़ा बसैकी गरम करछि, सेथिरे 1 चम्मच तेल देकी आमे ग्राइंडिंग करथिबा बुट डाली को देकी ताको आमे टिके फ्राई करबा। आमे से जो जार लगी डाली को 2-3 चम्मच पानी देकी धोई धाइकी आमे से कड़ा रे देकी फ्राई करबा। एबे मु स्वाद अनुसार लूण और हलदी देकी फ्राई करी। प्रथमे आमे कड़ा रे 1 चम्मच तेल देबा, कहीं ना कड़ा रे हमर ए जो डाली आणटी बेसी लागबनी। सेथिपई आमे प्रथमे तेल 1 चम्मच देकी तापरे आमे डाली को देकी फ्राई करबा। देखंतु आमे बेसी फ्राई करबानी, खाली टिके काठुआ हबा भितरे मोर एबे हो गलानी। एबे मु गोटे स्टील थाली नहींची, ताको गुड़े देई ता ऊपर मु टिके तेल पकईकी चारिआडे लगे दउची। कौन से काठ पट्टा ऊपर भी आमे करि परिबा कि मार्बल ऊपर भी आमे तेल मारिकी बैटर टे देकी आमे करि परिबा। आपण मानकर जो प्रकार सुविधा थिबो आपण करि परिबे। एबे मु से थाली ऊपर मोर से बुट डाली जंता आणटी मु एबे देबे। मोर जत्तिकी आण हेछि मोर ए थाली ऊपर ठीक साइज हे जिवो। आपण माने जदि अधिका आण थिबो आमे बड़ जगह नै कि करबा। अति बेसी मोटा करबानी कि अति बेसी पतला करबानी। आमे एबे गरम थिबा समय पानी हाथ हेकी आमे तारी दबा। जदि बैटर टी ठंडा हे जिवो से हार्ड हे जिवो, आउ आम साइज रा आमे तारी परिबानी। एबे मोर देखंतु साइज हे गला। मु 5 मिनिट ताऊ ठंडा कला परे एबे मु पीस पीस करी काटुची। देखंतु मोर ए पीस देखंतु ए साइज रो मोटा रहिले खूब सुंदर भाबरे क्रिस्पी हबो। आमे आउ आठारु मोटा रखिबानी कि आठारु अति पतला करिबानी। आमे एबे सबु गुडी को एई भली साइज रो पीस करिके काटिके रखि दबा। आमे एपटरे काटुचंती, आगे आमे सेपटरे कड़ा बसैकी तेल देकी गरम करिबा। मोर तेल गरम हेलानी, मु एबे काटिके रखिथिबा ए पीस को सब छाणीबी। देखंतु मोर तेल गरम हेलानी, एबे मु सब गोटी गोटी पीस पकईकी आमे छाणीबा। आमर तेल रे जेतिकी छाणी हबो आमे सेही परिमाण रे पकेइबा। देखंतु मोर नौटे देलेनी। आमे एई भली भाबरे गोल्डन कलर हवा पर्यंत छाणीबा। देखंतु मोर सब गुडी को गोल्डन कलर हे गलानी। एबे मु बाहर कर दउची। एही परि भाबरे आमे सब गुडी को बरा छाणी दबा।
ସବୁ ବରା ଛାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ 2ଟି ଆଳୁ କାଟିକି ମୁଁ ଛାଣିଦେବି ସେଇ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବରା ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ 2ଟା ଆଳୁ କାଟିକି ଧୋଇ ଧାଇକି ଛାଣି ଦେଉଛି। ଆଳୁ ବି ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଣିବା। ଏହି ବରାକୁ ବି ଆମେ ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ଭଳି ଖାଇପାରିବା। ଟେଷ୍ଟି ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଲୁଣ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ କ୍ରିସ୍ପି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା କରିବା ତରକାରୀ ପାଇଁ। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଗୋଟିଏ ରସୁଣ ଓ ସେମିତି 1ରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଅଦା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। କାଢ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ସେ ତେଲ ଅଧିକ ଅଛି ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ତେଲ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ପିଆଜ କାଟିକି ପକାଉଛି। 2ଟି ତେଜପତ୍ର ପକାଇଲି। ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ଜରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ଆମର ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ଜରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆମର ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜରିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ଜରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ତାକୁ ଦେଇକି ପୁଣି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଳୁ ପକାଇକି ଗୋଳେଇଲା ପରେ ମସଲାଟି ଆମର ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ପ୍ରଥମେ। ଏବେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ା କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଆଳୁ ତ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମସଲାଟି ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେବା। ଆମର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେତିକ ପାଣି ଦରକାର ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏହି ବରା ତରକାରୀରେ ଆମର ଅଧିକ ପାଣି ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ବରା ଫୁଟିଲା ମାନେ ଆମର ପାଣି ଟାଣି ନେବ, ଝୋଳ ରହିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ପାଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବରା ପକାଇଦେବା। ଆମର ଏବେ ଯେତିକି ବରା ପକାଇବା କଥା ଆମେ ସେ ଝୋଳରେ ସବୁ ବରା ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପୁଣି ଫୁଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ବରା ପକାଇବା କଥା ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଡାଲଚିନି ଓ ଗୁଜୁରାତିର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବି। ଆମର ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ପକାଇକି ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇଲା ପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଏ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଢେର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହି ତରକାରୀ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆମିଷର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ତରକାରୀଟି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କରନ୍ତୁ। କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।